अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 253 और 254 जो है लर्न करेंगे। बहुत ही ध्यान तवज्जो से सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग का तीसरा जुज़ जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुरू करेंगे। तिलका ये, तिलका ये, तिलका ये, अर्रसूलु रसूल, अर्रसूलु रसूल, अर्रसूलु रसूल, फज़्ज़लना फजीलत दी हमने, फज़्ज़लना फजीलत दी हमने, फज़्ज़लना फजीलत दी हमने, बादहुम उनके बाद को, बादहुम उनके बाद को, बादहुम उनके बाद को, अला बादिन बाज पर, अला बादिन बाज पर, अला बादिन बाज पर, मिनहुम उनमें से बाज वो हैं, मिनहुम उनमें से बाज वो हैं, मिनहुम उनमें से बाज वो हैं, मन जिसने, मन जिसने, मन जिसने कल्लमा कलाम किया, कल्लमा कलाम किया, कल्लमा कलाम किया, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने, अल्लाहु अल्लाह ने, वरफ़ा और उसने बुलंद किया, वरफ़ा और उसने बुलंद किया, वरफ़ा और उसने बुलंद किया, बाज़हुम उनके बाद को, बादहुम उनके बाद को, बादहुम उनके बाद को, दराजात दराजात में, दराजातिन दराजात में, दराजातिन दराजात में, व आतैना और दी हमने, व आतैना और दी हमने, व आतैना और दी हमने, ईसा 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 इब्न मरियम, इब्न मरियम को, इब्न मरियमा, इब्न मरियम को, इब्न मरियमा, इब्न मरियम को, अलबय्यिनाती वाज़े निशानियाँ, अलबय्यिनाती वाज़े निशानियाँ, अलबय्यिनाती वाज़े निशानियाँ, व अय्यदनाहु और क़ुव्वत दी हमने उसे, व अय्यदनाहु और क़ुव्वत दी हमने उसे, व अय्यदनाहु और क़ुव्वत दी हमने उसे, बिरूहिल क़ुदूस सात रूह कुदूस के, बिरूहिल कुदूस सात रूह कुदूस के, बिरूहिल कुदूस सात रूह कुदूस के, वलौ और अगर, वलौ और अगर, वलौ और अगर, शाअ चाहता, शाअ चाहता, शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा ना इक्ततला बाहिम लड़ते, इक्ततला बाहिम लड़ते, इक्ततला बाहिम लड़ते, अल्लदीना वो जो, अल्लदीना वो जो, अल्लदीना वो जो, मिम्बाजी थे उनके बाद, मिम्बादिहिम थे उनके बाद, मिम्बादिहिम थे उनके बाद, मिम्बाद बाद, मिम्बाद बाद, माँ उसके जो, माँ उसके जो, माँ उसके जो, जाअत हम आ गई उनके पास, जाअत हम आ गई उनके पास, जाअतहुम आ गई उनके पास, अलबय्यिनातु वाज़े निशानियाँ, अलबय्यिनातु वाज़े निशानियाँ, अलबय्यिनातु वाज़े निशानियाँ, वलाकिन और लेकिन, वलाकिन और लेकिन, वलाकिन और लेकिन, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, इख्तलफू उन्होंने इख्तिलाफ किया, फमिनहुम फिर उनमें से कोई है, फमिनहुम फिर उनमें से कोई है, फमिनहुम फिर उनमें से कोई है, मन जो, मन जो, मन जो, आमना ईमान लाया, आमना ईमान लाया, आमना ईमान लाया, वमिनहुम और उनमें से कोई है, वमिनहुम और उनमें से कोई है, वमिनहुम और उनमें से कोई है, मन जिसने, मन जिसने, मन जिसने, कफरा कुफ्र किया, कफरा कुफ्र किया, कफरा कुफ्र किया, वलौ और अगर, वलौ और अगर, वलौ और अगर, शाअ चाहता, शाअ चाहता, शाअ चाहता, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाहु अल्लाह, मा ना इक्ततलु वो बाहिम लड़ते, इक्ततलु वो बाहिम लड़ते, इक्ततलु वो बाहिम लड़ते, वलाकिन्ना और लेकिन, वलाकिन्ना और लेकिन, वलाकिन्ना और लेकिन, अल्लाह अल्लाह,
اللہ 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 یفعلو کرتا ہے یفعلو کرتا ہے یفعلو کرتا ہے ماں جو یرید وہ چاہتا ہے یرید چاہتا ہے یریدو وہ چاہتا ہے. اب اسے روان سے پڑھ لیں گے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے، اور اس نے بلند کیا ان کے بعض کو درجات میں، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح القدس کے، اور اگر چاہتا اللہ نہ باہم لڑتے وہ جو تھے ان کے بعد اس کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا اور ان میں سے کوئی ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ نہ وہ باہم لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بالروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. یہ رسول فضیلت دی ہم نے ان کے بعض کو بعض پر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے، اور اس نے بلند کیا ان کے بعض کو اور درجات میں، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں اور قوت دی ہم نے اسے ساتھ روح قدس کے، اور اگر چاہتا اللہ نہ باہم لڑتے وہ جو تھے ان کے بعد، اور اس کے جو آ گئی ان کے پاس واضح نشانیاں، اور لیکن انہوں نے اختلاف کیا. پھر ان میں سے کوئی ہے جو ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جس نے کفر کیا، اور اگر چاہتا اللہ نہ باہم لڑتے، اور لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اب آیت نمبر 254 لرن کریں گے. یا ایھا الذین، اے لوگوں جو، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو، یا ایھا الذین، اے لوگوں جو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، آمنو ایمان لائے ہو، انفقو خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، انفقو خرچ کرو، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، مما اس میں سے جو، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، ان کے یاتیا آ جائے، یاتیا آ جائے، یاتیا آ جائے، یومن وہ دن، یومن وہ دن، یومن وہ دن، لا نہیں، لا نہیں، لا نہیں، بیعن کوئی خرید و فروخت، بیعن کوئی خرید و فروخت، بیعن کوئی خرید و فروخت، فیہی اس میں، فیہی اس میں، فیہی اس میں، ولا اور نہ، ولا اور نہ، ولا اور نہ، خلتن کوئی دوستی، خلتن کوئی دوستی، خلتن کوئی دوستی، ولا اور نہ، شفاعتن کوئی سفارش، شفاعتن کوئی سفارش، شفاعتن کوئی سفارش، والکافرون اور کافر ہیں، والکافرون اور جو کافر ہیں، والکافرون اور جو کافر ہیں، ہم وہی الظالمون ظالم ہیں، الظالمون
ظالم ہے, الظالمون ظالم ہے. اب اسے وہاں سے پڑھ لیں گے. یا ایہالذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن, نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں, اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش, اور جو کافر ہے وہی ظالم ہے. ایک بار واپس سے اسے ریپیٹ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا جلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہم نے تمہیں اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن, نہیں کوئی خرید و فروخت اس میں, اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش, اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں. الحمدللہ ہماری ورڈ ٹو ورڈ میننگ جو ہے مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان توجہ سنے گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.